پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن، کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سبادہ، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادہ، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے، کر داریا تلاوت، کر داریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا۔ قیامت دے دن کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، بدر دا میدان دے گا، مدینے دیاں گلیاں دین گیاں، مکے دیاں گلیاں دین دیاں، کرب و بلا دی تبدیرے دے گی، کتے خندق دا میدان دے گا، تبوک دا میدان دے گا، کسے دی گواہی مسلح رسول دے گا۔ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ اج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے سفیر پیغمبر، وزیر پیغمبر، داماد مصطفیٰ اور سخیاں دا بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ شرم و حیا دے پیکر اور اللہ دے قرآن نہ پیار کرنے والے، اللہ دے قرآن نو بڑی کثرت نہ پڑھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے کہ حضرت عثمان نے 82 سال دی، بعد نے کیا 88 سال دی عمر پائی، اور 18 ذوالحج 35 ہجری نو جمعے دے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا گیا۔ حضرت عثمان دا سلسلہ نسب جیڑا ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص عبد مناف تے جا کے نا 5ویں پشت دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملدا ہے۔ آپ دے باپ دا نا عفان سی، اور آپ دی ماں جڑی سی عروہ بنت قریس، اونا دی اگے ماں ام البیضہ بنت عبد المطلب، اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی جیڑی سی حضرت عبداللہ نبی پاک دے جڑے باپ سن، اونا دی سکی بہن سی، اے عبد المطلب دی بیٹی سی۔ ذرا غور کیجئے، ماں والوں بھی اور باپ والوں بھی آمینہ دے لال علیہ السلام نہ دوہاں طرفین تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ ناتا آمینہ دے لال نہ ملدا ہے۔ اور حضرت عثمان وہ شخصیت ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے ذوالنورین دا لقب عطا کیتا ہے، 2 نور العین۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دا رشتہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا۔ اور حضرت عثمان وہ شخصیت ہے، کئی محفلوں دے اندر پیغمبر نے 8 مرتبہ کیا عثمان تو جنتی ہیں، عثمان تو جنتی ہیں، عثمان تو جنتی ہیں۔ پیغمبر دی زبان نبوت چو کئی بار جنت دی بشارت پان والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو میں قرآن دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، یہ سورت الفتح دی آیت ہے، اور 6 ہجری دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عمرہ کرن واسطے۔ پیغمبر نو خواب آیا کہ اسی مسجد نبوی دے اندر، مسجد بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ خواب نو پورا کرن واسطے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، کیونکہ نبی دا خواب جڑا ہوندا ہے وہ اللہ دی وحی ہویا کردا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نو خواب ذرا سنیے کیڑا آیا ہے۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل اللہ فتعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔
بعد میرے پیغمبر نو ایک خواب آندا ہے، اس خواب نو پوریاں کرنے واسطے 1400 دا لشکر لے کے آقا حدیبیہ دے مقام تے پہنچ جاندے نے تے مکے والے اگوں کی آندے نے اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا، بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی، اسی زمزم نہیں پین دینا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے عمر جاؤ جا کے انہاں نو سمجھاؤ اسی کوئی سمانے حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، ساڈے کول لاتے حرب و ضرب نہیں، نہ اسی جنگ کرن واسطے آئے ہاں نہ لڑن واسطے آئے ہاں، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں، صفا مروہ دی سائی کرن واسطے آئے ہاں۔ عمر جا کے انہاں نو سمجھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں نہ بھیجو، میرا اگے ہی کافرانہ اٹھ کھڑکا چلدا ہے، اگر کسی نے بات اچھی کیتی تے میں اس کافر نو ٹپا دینا ہے، پچھلی نالوں اگلی وات جانی ہے۔ یہ دے واسطے سب تو حلیم الطبع انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان نو بھیجو، انہاں دے نال کوئی گرمی ہو جائے، بڑا بردبار میرا عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجیا جاندا ہے تے جڑے مکے والے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتہ دار نے عزیز نے تے انہاں نے کہا جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر عثمان، تینوں کوئی روکن والا ہے، اللہ اللہ صفا مروہ دی سائی کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں آمینہ دے لال تو بغیر میں بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ دیوانے دے دل اندر دیوانے دے دل چ کتنا ہے پیار مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا، رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا۔ حضرت ادھر حدیبیہ دا مقام ہے، صحابہ دے نے عثمان نے طواف کر لیا ہونا ہے، صفا مروہ دی سائی کر لئی ہونی ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان مر سکتا ہے، بیت اللہ دا طواف ساڈے تو بغیر نہیں کر سکتا۔ افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھے بیعت کرو بھئی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس بولیے واپس نہیں جانا۔ ہن عثمان دا دفاع نبی نے کیتا ہے، عثمان دا دفاع 1400 صحابہ نے کیتا ہے، عثمان دا دفاع عرش والے رب نے کیتا ہے، اس طرح ہاتھ نبی نے کیتا ہے۔ یہ فرمایا اتے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے طلحہ زبیر حضرت علی سارے صحابہ دا ہاتھ ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب انہاں نے بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی بلکہ انہاں نے بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ انما یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے محبوبہ یہ جڑے 1400 نے انہاں نے ہاتھ تیرے تے بیعت نہیں کیتی بلکہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ آخر تے آقا فرماندے نے بخاری دی روایت ہے، فرمایا جے میرا عثمان زندہ ہے، ہن حدیبیہ تو مکہ کنا 40 کلومیٹر، اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ آقا فرماندے نے تے اگر عثمان زندہ ہے، اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ اپنا سجا ہاتھ نبی علیہ السلام بلند کر کے آندے نے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آکھیا ہے، جنہ ہاتھاں دا تذکرہ رب نے قرآن چ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے ول ویکھو، تھلے ہاتھ میرے نبی دا ید اللہ فوق ایدیہم، 1400 صحابہ دے ہاتھاں دے اوتے اللہ فرماندے نے میرا ہاتھ ہے، تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ
उत्ते 1400 सहाबियां दे हाथ ते 1400 सहाबियां दे हत्थां दे उत्ते अर्श वाले खुदा दा हाथ ते जेड़े हाथ रसूलुल्लाह ते अल्लाह दे हत्थां दे दरम्यान आ जान वो कदी जहन्नम च जा सकते ने? बोलो। आका फरमांदे ने जिन्ना हुदैबिया दे मुकाम ते मेरे हाथ ते बैत कीती है सारे ही जहन्नम तो बरी ने। इधरों बैत हुंदी है हाथ तेरे ते जो हाथ रखन, हाथ तेरे ते जो हाथ रखन ऐ महबूब सुहारे, ऊपर उन्हां दे हाथ है साडा ये सानू बड़े प्यारे। रौजा पाक नबी दे अंदर मिले मुकाम जिनानू, कहरो रैन उना दे दुश्मन है मुकाम उनानू। मेरे भाई आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। मैं जड़ी गल करना चाहना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे च ये मुकाम नाज़िल होया है। लाम तकीद है तद कद तहकीक दा है। अलबत्ता तहकीक मैं उन्हां ते राजी हो गया वां। जनरेटर नहीं चलता, मैं उन्हां ते राजी हो गया वां। आइए जरा गौर कीजिए। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। मैं उन्हां ते राजी हो गया वां वो मेरे ते राजी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन ये मुकाम जेड़ा नाज़िल होया है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अजमत और शान और मुकाम दे अंदर नाज़िल होया है। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। मैं जड़ी गल दसना चाहना ये ओ उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां नू जन्नत दीयां बिशारतां मेरे महबूब ने दित्तियां। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मदीने दे करीब इन्हां दा बाग है। इस तरह करके नबी अलैहि सलाम इन्हां दे बाग दे अंदर तशरीफ फरमा ने। बाग दे अंदर ने नबी अलैहि सलातो वसलाम थोड़ी देर तो बाद दरवाजा खड़कदा है। फरमांदे ने अबू मूसा जा जाके इनू जन्नत दी बिशारत भी दे आ। अल्लाह ते नाले दरवाजा भी खोलिया। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आउंदे ने, दरवाजा खोलिया, सामने मेरा सिद्दीक खड़ा। फिर दरवाजा खड़किया ते आका फरमांदे ने अबू मूसा दरवाजा खोल के आ ते जन्नत दी बिशारत दे के आ। फिर जाके दरवाजा खोल देने ते सामने मेरा उमर खड़ा है। फिर दरवाजा खोल देने, अल्लाहु अकबर। फिर तीसरी दफा दरवाजा खड़किया। फरमाया अबू मूसा जाके दरवाजा खोल के आ, जन्नत दी बिशारत दे के आ। हजरत अबू मूसा अशरी ने दरवाजा खोलिया ते सामने मेरा उस्मान खड़ा है। हजरत उस्मान नू जन्नत की बिशारत दी जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए मैं अगे चला। हजरत उस्मान कौन है? नबी अलैहि सलाम ने फितनियां दा जिक्र कर दिया एक दफा बात की थी। फितनियां दा जिक्र कर दिया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आओ ना दूसरी हदीस सुन लो। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ की चोटी ते खड़े ने ते ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता है। ते आका फरमाते ने उस बुत या ओहद, ओए ओहद ठहर जा, अलैका नबीयुन, अलैका नबीयुन, उसकुन या ओहद, उस बुत या ओहद, ओहद ठहर जा, अलैका नबीयुन। नाले कदों है चाहता है नबी पाक ने उत्ते आवे अपना पैर मारिया, ओहद ठहर जा तेरे ते अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान। तेरे ते एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है ते दो शहीद खड़े ने, हजरत उमर फारूक ते हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस रही मेरे पैगंबर हिरा पहाड़ ते खड़े ने ते उस पहाड़ दे उत्ते मेरे नबी ने, अबू बकर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत उमर ने, हजरत अली ने, तलहा जुबैर ने ते साद बिन नबी वक्कास ने। ते फरमाया उत्थे भी पैगंबर ने फरमाया उस कुन हिरा,
اوے ہرا پہاڑ ٹھہر جا، علیکا الا نبیٌ او صدیق او شہید، فرمایا ہرا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے باقی سارے شہید کھڑے نے۔ ہن شہید کون کون سی پتہ جی؟ حضرت عمر بھی شہید رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان بھی شہید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بھی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر تے سعد بن ابی وقاص، سارے صحابہ شہید نے سوائے میرے صدیق تو۔ نبی نے ایک خوشخبریاں زندگی چی دے دیتیاں، لیکن ایک گل سن لو، اگر کوئی بندہ کہے نبی نو علم غیب سی کیا آپ نے پہلے کیا، نہیں نہیں، یہ ساریاں گلاں اللہ نے وحی دے ذریعے آمینہ دے لال نو دس دیتیاں سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آگے چلا۔ حضرت عثمان کون نے؟ میرے پیغمبر نے جدوں بھی اعلان کیتا ہے تے میرے عثمان نے نہ نہیں کیتی۔ آقا فرماندے نے مدینے دے اندر نوے نوے آقا جاندے نے، پورے مدینے دا پانی جیڑا ہے وہ کوڑا ہے، اکو ہی کھوہ ہے جیڑا مٹھا ہے، تے پورے مدینے دے اندر او دے تے قبضہ یہودی دا ہے، تے یہودی بڑا مہنگا پانی ویچ دا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو چندہ کٹھا کرو، ادھا کھو خرید لئیے تاکہ پانی جڑا میٹھا ہے وہ سارے مسلمانوں نو مل جائے۔ یہودی مسلمانوں نو پانی جڑا بڑا مہنگا دیندا ہے، تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ دینے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ بیرے روما دا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا، میں محمد نو بخشش دی ضمانت دینا وا۔ ایک روایت چاہتا ہے میں جنت دے چشمے دی ضمانت دینا وا، ایک روایت چاہتا ہے میں جنت دا ضامن۔ نبی علیہ السلام نو حضرت عثمان کہندے نے سونیا پیسے کٹھے کرن دی ضرورت نہیں، دسو کنویں دی قیمت کتنی ہے؟ یہودی نے گل کی آندا 35,000 درہم لانگ۔ آج دے کنے پیسے بندے نے پتہ ہے؟ آج تو میں کئی سال پہلو لایا سی، ادو 1 کروڑ تے 35 لاکھ روپیہ بندا سی۔ حضرت عثمان یہودی نے گل کی یار تو پانی ویچنا ہے، تو ادھے پیسے میرے کو لے لے، 17,500 درہم لے لے، تے ایک دن پانی میں ویچاں گا، ایک دن تو ویچی۔ وہ آندا ٹھیک ہے جی۔ حضرت عثمان نے ادھی قیمت دے دیتی تے مسجد نبوی چ اعلان کروا دیتا ہے جس دن میری واری ہوئے گی پورے مدینے نو پانی فری ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تے لوکاں نو نال کیا تسی پانی اگلے دن دا بھی پر لو، جدن یہودی دی واری سی نا اودن دا پانی بھی پر لو۔ مدینے اندر ایویں ہی ہوندا ہے، جدن یہودی دی واری آوندی ہے کوئی پانی لین واسطے تیار نہیں، کیونکہ ایک دن پہلے ہی اگلے دن دا بھی پریا ہوندا سی۔ تے یہودی آندا عثمان دوسرے پیسے بھی دیو نا، میرے عثمان نے دوسرا بھی 17,500 درہم دے دیتا ہے۔ 35,000 درہم جڑا ہے میرے عثمان نے ذاتی جیب چوں دے کے تے وہ کنواں پانی والا جڑا ہے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بہ جاندے نے، آندے نے محبوب جی جیڑی گل تساں اودن دہرائی سی میں انہوں جنت چ چشمے دی ضمانت دینا، میں انہوں بخشش دی ضمانت دینا کہ اللہ انہوں بخش دے گا، میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ محبوبہ یہ ساریاں گلاں ایک واری پھر دہرا دیو۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور ہے، تاریخ الخلافہ چ امام سیوطی لکھ دے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ مدینے چ قید پہ جاندا ہے، کوئی چیز کھان واسطے نہیں لبدی، قید پہ جاندے نے، کوئی بڑی گل نہیں۔ لیکن حضرت عثمان دا 1,000 اونٹ گلے نہ لدیاں شام دی منڈی چوں نکل پیندا ہے
इधर मदीने च धुम्मां पै जांदियां ने कि उस्मान दा 1000 ऊँट आ रहा है। हजरत अबू बकर नूं लोग आंदे ने, अबू बकर जी लोकी भुखे मरन लग पे ने, कैद साली पै गई है, खाण नूं कुछ नहीं लभदा। मेरे अबू बकर आंदे ने अल्लाह कोई इंतजाम कर देगा। और लाहौरियो 2 दिन गुजरते ने, मेरे उस्मान दे ऊँट 1000 गले दे लद्दे शाम दी मंडी चों निकलते ने, मदीने वल आ रहे ने। मदीने दे ताजरां नूं पता चलदा है ये मदीने तो बाहर ही आ जाते ने, आंदे ने उस्मान इन्हां ताजरां ने पचमी जंगी दी है, असी उस्मान कोलों ये ऊँट खरीदने आ ते ओदी डबल कीमत लैके लोकां नूं असी गल्ला देंगे। ये आन के आंदे ने उस्मान तेरा 1000 ऊँट आ रहा है, 11 गुना साडे को मुनाफा लल्ला है ते ओह गल्ला सानू दे दे, वो ऊँट जेड़े ने सानू दे दे। हजरत उस्मान आंदे ने बस तुसी इन्नी प्रॉफिट दे सकते हो। जी जी। फरमाया मेरा एक ऐसे ताजर ना सौदा हो गया है, वो आंदा उस्मान मेरे को 70 गुना लल्ला है। सारे ताजर घरों घरी वड़ गए, कह लगे इन्नी प्रॉफिट अही नहीं दे सकते, सानू दिखाई वो केड़ा ताजर है जेड़ा 70 गुना मुनाफा देंदा है। हजरत उस्मान ने मस्जिद नबवी च ऐलान करा दिता है, मदीने दे मस्कीनों यतीमों बेवा औरतों ओ मदीने दे गरीबों परेशान ना होवो, मेरा 1000 ऊँट मारिया है, जिन्ना जिन्ना किसी नूं गल्ला चाहिदा होए बगैर पैसिਆਂ तो सारे ही लेंदे जाओ। हजरत उस्मान ने 1000 ऊँट मदीने दे अंदर सारा गल्ला मदीने दे फुकराए तकसीम कर दिता है। बिमा ऊँट हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं रात को ख्वाब च वेना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम एक घोड़े ते सवार ने, बड़ा खूबसूरत सूट पाया है। मैं क्या महबूब जी अज तैयार हो के किथे जा रहे हो, थोड़े हाथ दे अंदर छड़ी है, तुसी किधर जा रहे हो? फरमाया अब्दुल्ला कहंदे ने महबूब जी मेरा दिल करदा है मैं थोड़े नाल रज रज के गल्लां करां, लेकिन तुसी तैयार हो के किथे जा रहे हो? फरमाया अब्दुल्ला तेनू नहीं पता, मेरे उस्मान ने मदीने दे अंदर 1000 ऊँट मदीने दे गुराबा यतीमां तकसीम कीता है। अज उस्मान दी शादी जन्नत दी हूर ना हो रही है, मैं उस्मान दी शादी दे अंदर शिरकत वास्ते जा रहा हूं। वेख लै मेरे महबूब ने जदों आवाज मारी है मस्जिद दे नमाजी वध गए ने, मसीत तंग हो गई है, ते आका फरमाते ने और मेरे सहाबियों मस्जिद नूं खुलिया करना है, आपस के अंदर थोड़े थोड़े पैसे जिहड़े ने इकट्ठे करो। मेरा उस्मान विचों ही उठ पैंदा है। आका फरमाते ने जिहड़ा मस्जिद की जगह खरीद के नाल दा मकान खरीद के मस्जिद नूं कशादा करेगा, मैं मुहम्मद नूं जन्नत दे अंदर महल दी जमानत देना। हजरत उस्मान उठ पे सोनिया, मैं जो है किसी नूं चंदा इकट्ठा करन दी लोड़ नहीं, मैं अज ही इस मकान दे मालिक नाल गल करना। उहदे नाल गल कीती है, आंदा 25,000 दिरम लांगा। किन्ना दिरम? 25,000 दिरम लांगा ते मैं मकान दे देंगा। हजरत उस्मान कहंदे ने ठीक, सौदा करके आउंदे ने ते मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी च बैठे ने। सोहणिया महबूबा जेड़ियां खुशखबरियां दित्तियां जे आंदे सो जेड़ा घर खरीद के मस्जिद को सादा करेगा, मैं मुहम्मद नूं जन्नत च महल दी जमानत देना वा, मैं जन्नत दी जमानत देना वा। सोहणिया जेड़े अल्फाज तुसी अगे फरमाए ने ज़बाने नबूवत चो एक बारी फिर दोहरा दिओ। मेरे पैगंबर ने दोबारा दोहराए। हजरत उस्मान ने 25,000 दिरम जेड़ा इस तरह करके मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ पाक ते रख दिता है। सोहणिया तुसी अपने हाथ दे नाल अल्लाहु अकबर ये मकान दी कीमत जेड़ी है दिओ। जदों मेरे आका मदीने आउंदे ने ते नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी दी नींह रखी है। पहली इट मेरे नबी ने रखी, दूजी इट मेरे सिद्दीक ने रखी है, तीजी इट मेरे उमर ने रखी है, ते चौथी इट मेरे उस्मान ने रखी है। आका फरमाते ने जिस तरतीब ना इट्टां रखियां गईयां ने, मेरे सहाबियों इस तरतीब का मेरे तो बाद ख्याल करिया जे। तबूक दी तैयारी हो रही है। आका फरमाते ने चंदे दी लोड़ है। मेरे नबी ने जुमे च ऐलान कर दिता है। हजरत उस्मान खड़े हो जाते ने, सोने 100 ऊँट मेरा है। उस्मान होर चाहिए 200 ऊँट मेरा है।
عثمان ہور چاہیے 300 اونٹ میرا 600 اونٹ تے ایک روایت چاہتا ہے میرے عثمان نے اس تو ہٹ کے 940 اونٹ دیتے 60 گھوڑے دیتے تے 10,000 دینار دیتا ہے۔ ہن ذرا غور کیجئے پہلے 1,000 دینار دیتا سی کنا بولو 1,000 دینار دیتا سی تے میں قربان جاواں 1000 دینار جیڑا ہے اج کل دے مطابق 375 تولے سونا بنتا ہے 1,000 دینار تے او دی مالیت جیڑی ہے 12 کروڑ 18,25,000 بندی ہے 75,000 بندی ہے۔ اے سونے 1,000 دینار دی قیمت دینار سونے دا سی 12 کروڑ 18,75,000 روپیہ بنتا ہے تے میرے عثمان نے جدو 10,000 دینار دیتا ہے یہ 1000 بھی دیتا ہے تے نبی علیہ السلام انہوں الٹ پلٹ کر دینے تے آندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اوے عثمان اج تو بعد تو نیکی نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے۔ صحابہ آندے نے میرے آقا نالے سکیاں نو الٹ پلٹ کری جاندے نے تے نالے میرے پیغمبر فرمائی جاندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آئیے ذرا غور کیجئے تے جدو 10,000 دینار دیتا ہے تے میں 10,000 دینار نہیں قیمت اس قیمت نو 10 نہ ضرب دیتی تے بنیا 1,21,87,50,000 روپیہ بنیا 10,000 دینار دا تے جڑے باقی 950 گھوڑا ہے نا 940 کو جڑے اونٹ نے انہاں دی قیمت الگ ہے 60 گھوڑیاں دی قیمت الگ ہے۔ یہ صرف تھانوں میں 10,000 دینار دی قیمت دسی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,21,87,50,000 روپیہ صرف 10,000 دینار دا بنتا ہے اج دی قیمت دے مطابق۔ ماشاءاللہ تسی بھی گھٹ نہیں تسی بھی اللہ دے راج بڑا خرچ کیتا ہے۔ مرکز میں دعا کرو بس اج رل مل کے اے سی چل جان میں انہاں کوئی دے معاملے ٹینشن اور پریشان ہاں تھوڑی سوچ تو بھی ود اللہ تعالیٰ اس گھر نو ٹھنڈیا کر دے بس اچھی کہو آمین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ دا رشتہ ہوندا ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئیاں آقا فرماندے نے ابو بکر و عمر نو فاطمہ دا رشتہ تے لبو حضرت ابو بکر و عمر آندے نے محبوب جی اسی فاطمہ دا رشتہ لب آئے ہاں کدا انتخاب کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی نو بلایا جاندہ ہے علی حق مہر بنن واسطے کچھ چیز ہے ہی سونے لوہے دی زرہ ایک تلوار ہے وہ زرہ میں پا کے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا وہاں یہی 2 چیزاں نے فرمایا زرہ جا کے مدینے دے بازار چ ویچ آؤ حضرت علی زرہ ویچن واسطے جاندے نے کوئی 60 درہم دیندا ہے کوئی 70 درہم دیندا ہے اسے دوران میرا عثمان مل پیا ہے فرمایا علی کدھر آیا ہے فرمایا میرا نکاح رشتہ طے ہو گیا ہے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دے نال میں اپنی زرہ ویچن واسطے آیا حضرت عثمان نے اپنی جیب چ ہاتھ ماریا 450 درہم بعد نے کیا 480 درہم حضرت عثمان نے حضرت علی نو دے دیتے نے تے زرہ پھڑ لئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے تلوار بھی پھڑ لئی علی ٹر پہ پچھو آواز ماری علی واپس آؤ زرہ بھی لے جا تلوار بھی لے جا زرہ پہن کے تلوار پکڑ کے تو جہاد کریں گا ثواب عثمان نو ہوئے گا۔ اویغ لے حضرت علی دے نکاح دے پیسے کنے لائے تیرے
مصنف نے لکھیا جلاء العیون دے اندر حضرت علی دے نکاح دے سارے پیسے حضرت عثمان نے دیتے. تو اجے بھی گالاں کڈنا ہے. جدو حضرت علی نکاح کرنا ہے نا تے نظر ماری ابو بکر و عمر کوئی نہیں. فرمایا علی اپنے نکاح دے گواہ لے کے ہی نہیں آیا. اس وقت تک نکاح نہیں ہوئے گا جب تک میرا ابو بکر تے عمر نہیں آئے گا. علی دی طرفوں علی دے نکاح دے گواہ ابو بکر و عمر بنے تے حضرت فاطمہ دی طرفوں گواہ میرا عثمان بنے. اگر انہاں دے ایمان تے شک کریں گا علی دا نکاح ہی فاسق ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ذرا غور کیجئے. میرے عثمان نے کسے موقع آتے بھی میرے پیغمبر نو جواب نہیں دیتا. میرے عثمان کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے مدینے دے اندر ایک سکا تابعی ہے ادا نام ابو نضرہ منذر بن مالک رحمہ اللہ فرماندے نے کننا فی المدینہ فسب رجل عثمان فنہیناہ فلم ینتہ فارعدت ثم جاءت سائقۃ فاحرقتہ. آندے نے مدینے دے اندر اسی کھڑے ہاں ایک بندہ حضرت عثمان نو گالیاں دینیاں شروع کر دیندا ہے. آسا کیا ہوئے گالی نہ دے عثمان نو اے باز نہیں آؤندا. آسمان تے بدلی گرج دیئے اتوں بدلی آؤں دیئے اس بندے تے ڈگ دیئے تے انہوں ساڑ کے راہ کر دیں دیئے. میرے پیغمبر دے کول ترمذی دی روایت ہے ایک جنازہ لے آندہ جاندہ ہے. آپ فرماندے نے کون ہے کدا جنازہ ہے؟ فرمایا جی فلاں بندہ ہے فلاں قبیلے دا آدمی ہے. میرے نبی اگو پرا ہٹ جاندے نے. فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا سونیا تسی تے جنازے عبداللہ بن ابی دا پڑھایا. تساں کیا ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی مینوں اگر یہ دے واسطے بخشش دی دعا کرنی پیندی میں کر دیندا. سونیا ایک کیڑا بد نصیب ہے جدہ جنازہ پڑھان تو انکار کر دیتا ہے. فرمایا اے بندہ میرے عثمان نو گالیاں دیندا سی میں محمد نے دا جنازہ نہیں پڑھانا. جیڑا عثمان نو گالیاں دے نبی او دا جنازہ نہ پڑھائے تو عثمان تے تبرہ کرنا ہے. اے ویکھ لے رقیہ فوت ہوئی تے حضرت عثمان زارو قطار روئی جاندے نے. عثمان رونا کیوں ہے؟ سونے آگے مدینے دیاں گلیاں چ چلنا سا تے لوکی آندے سن نبی دا دماد عثمان جا رہا ہے. نبی دا دماد عثمان جا رہا ہے. سونے آگے چلنا سا تے لوکی منو کہندے سن نبی دا دماد جا رہا ہے. آج تو بعد یہ تے کوئی نہیں کہے گا کہ نبی دا دماد عثمان جا رہا ہے. تو اسے ٹائم ہی جبریل آسمان تو آ گئے. سونیا محبوبہ تھوڑی بیٹی ام کلثوم دا نکاح اج میں عرشاں دے اوتے تھوڑے عثمان نہ کر دیتا ہے. ام کلثوم بھی فوت ہو جاندیاں نے. میں اج ہی پڑھنا سا پیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے کہ حضرت عثمان نو سینے نہ لایا تے آقا فرما دینے او عثمان نبی دیاں بیٹیاں ہی 2 سن میں واری واری کر کے تیرے نکاح چ دے دتیاں. اگر عثمان میریاں بیٹیاں 40 بھی ہوندیاں میں او بھی واری واری کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا. اور جدوں بیٹی کو سوکھ ہوئے تے پھر ہی بندہ دجی دیندا ہے تے جے پہلی سخی نہ ہوئے دجی واری کو نیڑے بھی نہیں لگدا. میرے عثمان نے پوری زندگی میرے نبی نو دکھ دیتا ہی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت آندے نے مدینے تے بلوائی آ جاندے نے. مصر تو ایک قافلہ آیا ہے جڑے بلوائی نے تے میرے عثمان نبی دے منبر تے کھلو کے جو خطبہ جمعہ دیندے نے. اے ظالم میرے عثمان نو پتھر مار دینے. اے ویکھ لے میں جانا لوکی پھول سڑ دینے. کوئی خطیب تقریر کردہ اتے پیسے لوگ وراندے نے. اجے نہیں ورانے چاہیے لیکن لوگ پیسہ سڑ دینے کو پھول سڑ دے. عثمان نبی دے منبر دا خطیب ہے
آقا دے منبر تے کھڑا ہے تے مسجد نبوی ہے تے اے بلوائی جڑے نے میرے عثمان نو پتھر مار دے نے 12 سال تک جیڑا آسا پکڑ کے میرے عثمان نے خطبہ دیتا ہے ایک بلوائی اگے آندا ہے آسا پھڑدا ہے مسجد نبوی دے ستون نہ ماردا تے توڑ دیندا اے آسا کیڑا ہے جس آسے نو پکڑ کے آمینہ دا لال خطبہ دیندا رہا اے آسا کیڑا ہے جنوں 2.5 سال پکڑ کے میرا صدیق خطبہ دیندا رہا اے آسا کیڑا ہے جنوں پکڑ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیندے رہے آج جو ساسا نبوی نو انہیں توڑ دیتا ہے تے میرے عثمان جڑے نے بے ہوش ہو کے منبر تو تھلے ڈگ پیندے نے تے ایک بلوائی آندا عثمان آج تو بعد تیری نماز بھی بند تیرا پانی بھی بند تیرا کھانا بھی بند آپ نو اٹھا کے گھر پہنچایا جاندا ہے ہوش آندا ہے تے آندے نے مینوں اے تے دسو میرے نبی دے شہر چ امن بھی قائم ہے کہ نہیں مدینے دیاں گلیاں نے نبی دے صحابہ موجود نے حضرت عبداللہ بن عباس موجود نے حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود نے حضرت ابو ہریرہ بھی موجود نے حضرت حسن حسین بھی موجود نے سارے صحابہ نے سانو اجازت دیو یہ بلوائی چند نے اسی انہاں نو مار مار کے مدینے چو بھجا دئیے فرمایا عثمان کہندے نے میرے نبی نے فرمایا سی عثمان تیرے تے سخت وقت آئے گا پر میرے مدینے چ خون ریزی نہ کری عثمان مر سکتا ہے لیکن خون دی ہولی مدینے چ نہیں کھیل سکتا نہ کھیلن دے گا 70 صحابہ عثمان دے قصر دے اندر موجود نے عثمان دے گھر موجود نے حضرت ابو ہریرہ آندے نے جناب اجازت دیو اسی انہاں نہ جنگ کریے انہاں نہ لڑیے فرمایا نہیں نہیں ابو ہریرہ میں نبی دا روزہ جیڑا میرے سامنے میں اس مدینے دے اندر خون ریزی نہیں کرنا چاہتا حضرت عثمان دا 11 دن ہو گئے نے پانی بند دے میرے عثمان محل دی چھاتے ہوندے نے فرمایا علی کتھے وے پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے فرمایا علی اج منو 11 دن ہو گئے نے میں پانی نہیں پیتا میرے علی مشک چ پانی لے کے آندے نے بلوائی میرے علی کو مشک کھو کے تے پانی سارا ڈول دیندے نے حضرت علی نے اپنی پگ دیوار دے اتوں دی اندر سٹی ہے فرمایا عثمان میں اپنا حق ادا کر دیتا ہے میں پانی لے کے آیا سا نہ بلوائیاں نے روڑ دیتا ہے لیکن تساں ساڈے تے پابندی کی تھی لائی ہے کہ انہاں نال لڑنا نہیں ادھروں پیرا دین واسطے حضرت حسن آندے نے حضرت حسین آندے نے رضی اللہ تعالی تلواراں پھڑیاں نے کھالو دے دروازے تے پیرا دیتا جا رہا ہے تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا سی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی میں روایت بعد بیان کرنا سیدنا کعب بن عجرہ بیان کر دینے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول بیٹھا ہوا آپ فتنیاں دا تذکرہ کر دینے پہ فرمایا اس دور دے اندر جیڑا ہدایت دے اتے ڈٹے گا وہ کوئی شخص ہوئے گا کعب بن عجرہ دے نے ایک بندہ کولوں دی ننگ دے تے میں اٹھ کے دے مگر دوڑنا وا جدے بارے چاکا نے فرمایا یہ بندہ ہدایت تے ہوئے گا جدو فتنیاں دی ابتدا ہوئے گی تے حضرت کعب بن عجرہ نے میں جا کے ویکھیا تے حضرت عثمان سن رضی اللہ تعالیٰ تے میں کندھے تو پھڑ کے نا واپس موڑ کے کیا اللہ دے رسول اے عثمان فرمایا ہاں عثمان فتنیاں دے دور دے اندر بھی عثمان جڑا حق تے ہوئے سیدنا مرہ بیان کر دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام یہ دجی روایت آقا فرماندے نے
फितने जमीन के किनारियां दे उत्ते इवें उभरनगे जिवें गां दे सिंग हुंदे ने, लेकिन उस वक्त दे अंदर एक बंदा होएगा जेड़ा हक ते और हदायत ते कायम होएगा। ते हजरत उस्मान ने अपना चेहरा छुपाया, कोलों दी गुजरते ने। हजरत मुर्रा बयान करते ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जाके कपड़ा पिछा करके वेना ते ओ मेरा उस्मान है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने आइए जरा गौर कीजिए, एक वक्त आएगा, फिर फितनियां का जिक्र किया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कोलों दी गुजरते ने पे, ते आका फरमाते ने अलैकुम बिल अमीनी व सहाबेही व हुवा युशीरु इला उस्मान। ऐ जरा बंदा जा रहा है, ये फितने दे दौर च भी हक ते रहेगा। ते आका फरमाते ने उस्मान एक वक्त आएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक वक्त आने वाला है, लोग तेरी कमीज उतारन की कोशिश करन दे, पर तू कमीज नहीं उतारनी, खिलाफत की कमीज नहीं उतारनी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं जग्गां दे पीर ने पहले ही कह दिता है, फरमाया तेनू अल्लाह एक कमीज पहनाएगा खिलाफत की, कुछ भी हो जाए उस्मान तू लानी नहीं, ते दूजा मेरा मदीना छड़ के जाना नहीं। जदों बलवाइयां ने घेरा तंग किया, हजरत उस्मान नूं सियाबान दे ने, उस्मान दमिश्क च चले जाने आ, शाम च चले जाने आ। हजरत उस्मान आंदे ने दमिश्क दे अंदर मेरे नबी दा रोज़ा नहीं, इत्थे मेरी नज़र नबी दे रोज़े ते पैंदी है, मैनू ठंड पै जाती है। नबी दी कबर मेरे कोल है, मस्जिद नबवी मेरे कोल है, मैं मर जावांगा मदीना छड़ के नहीं जावांगा। 18 जुलहज है, 35 हिजरी है, मेरे उस्मान अपने महल दे अंदर ने, ते लाहौरियो 39 दिन हो गए ने। उस्मान प्यासा भी है ते भुखा भी है। पूछया जांदा उस्मान जदों भुख लगदी सी की करदे सो? फरमाया जदों भुख लगदी सी उदों कुरान पढ़ना सा, ते जदों ते लगदी सी उदों रोजा रख लेना सा। इन्हां जालिमां ने पानी बंद कर दिता है, 40 दिन प्यासा रहा। मैं कहना हजरत हुसैन की अजमत शान मुकाम मुसलम है, जिदा 10 दिन पानी बंद रहा करबला के मैदान च, ओदी शहादत का तज़किरा करना है। हुसैन की जुत्ती मेरे सिर की पग है, हुसैन की जुत्ती की खाक मेरी अखां का सुरमा है, मैं मुनकर नहीं। जिदा 10 दिन पानी बंद रहा है वह मजलूम है, ते जिदा मदीने च 40 दिन बंद रहा उन्होंने गालियां देना। हजरत उस्मान का पानी बंद है, पैसरा महल की छत के उत्ते चढ़ते ने, आंदे ने बलवाइयो किसे बंदे नूं मारिया तां जांदा उन्हें कोई कतल किया होए, या किसे बंदे ने बदकारी की होए तां मारिया जांदा है। मैं ते किसे नूं अज तक नजायज तंग नहीं किया, ते बदकारी ते दूर की गल है, मैं ते कुफर दे दौर च भी कदी बदकारी नहीं की। मैं कदी जहलीयत के दौर च भी गाना नहीं गाया, शराब नहीं पीती। ओ बलवाइयो सुन लो, मैं ते ओ उस्मान हाँ जिदे बारे चल्ला ने आका ने अम्मी आयशा नूं कहा सी, एक दिन अबू बकर आए ने ते नबी दी पिंडली नंगी है, आप उवें लेटे रहे। उमर आए, फिर आका उवें लेटे रहे। पता लगा उस्मान आ गया, मेरे नबी उठते ने अपनी पिंडली नूं कज देंदे ने। हम्मा जी आयशा फरमांदियां ने जदों सारे चले गए, महबूब जी मेरे अब्बा जी आए, तुसीं उवें ही लेटे रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर आए, तुसीं उवें ही लेटे रहे। उस्मान आए, तुसीं सीधे होके बह गए, पिंडली नूं कज लिया। फरमाया आयशा जिदे कोलों अर्शे मुअल्ला दे फरिश्ते हया करदे ने, मैं मुहम्मद ओदे को हया क्यों ना करा। जिसदा हया करेंदे फलकां दे नूरी सारे, जिसदा हया करेंदे
फलकां दे नूर इशारे, पिंडली छुपा के आका फरमाया नाल इशारे, क्यों ना हया करे फिर सरताज अंबिया दा, अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहया दा। पानी न देवे कोई उस्मान तेरे वांगू, मजलूम होर कोई नहीं, 40 दिनां दा प्यासा मखदूम होर कोई नहीं, मिलिया नगर दा पानी है जुल्म इंतहा दा, अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहया दा। फरमाया बलवाइयो जेड़ा कुआं मैं अपनी जाती जेब चो खरीद के दिता है, मुसलमाना वास्ते वकफ किया, जो उस कुएं का पानी बंद कर छड़िया जे, जेड़ी जगह मस्जिद नबी दी 25,000 दिरहम दे के मैं मकान खरीद के मस्जिद च शामिल किया, अज उस मस्जिद च मेरी नमाज पढ़नी नहीं बंद कर दी जे। ते नाल मेरे उस्मान आंदे ने, मैं कदी जिंदगी च अपने सज्जे हथ ना अपनी शर्मगाह नूं छूए ही नहीं। शर्मो हया दा पैकर मेरा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, सखियां दा बादशाह मेरा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। कोई एक वाकया है, जुमे दा टाइम खत्म हो जाता है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने बलवाइयो मैं कदी गाना नहीं गाया, मैं किसे दा हक नहीं मारिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हर जुमे एक गुलाम आजाद कर दे सन, बंदा खरीद के हर जुमे एक गुलाम आजाद करना। 146 हदीसां दे रावी ने मेरे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, किसे जुमे गुलाम रह जाता 50,000 गुलाम मेरे उस्मान ने अपनी जाती जेब चो खरीद के अल्लाह की रजा वास्ते आजाद किया। अज कई दिन हो गए ने, हजरत नायला कहदियां ने हजरत उस्मान कुरान पढ़ी जा रहे ने, ते एक दिन आया फरमांदे ने नायला को खान वास्ते चीज नहीं, फरमाया नहीं अज कई दिन हो गए ने ये बलवाई मेरे उस्मान नू खाना नहीं खान देंदे, पानी नहीं पीन देंदे, अज कई दिन हो गए ने। फरमाया नायला कोई नमक पियाई ते नमक ही मैनू दे दे, मैं जबान ना ला के रोजे की नीयत कर ला। हजरत नायला फरमांदियां ने नमक भी कोई नहीं। देख लो इन्हें 1000 गुलाम आजाद करने वाला, मस्जिद नबवी के अंदर जगह खरीद के शामिल करने वाला बेरे रूमा, अज जो कुआं मौजूद है अज भी मदीने के अंदर, वो दुआले 1500 बाग मेरे उस्मान ने ला दिते ने। वादे वादे 1500 बाग बन गया है। आले सऊद ने उन्होंने देखभाल की थी, उन्होंने जिस वक्त वेचिया उन्होंने फल, ते अज भी करंट अकाउंट मदीने के अंदर एक राजी बैंक के अंदर अज भी उस्मान का खुला है। सारी रकम वो चाहती रही है, फिर उस ही रकम की एक जगह खरीदी है, वो बिल्डिंग बनी है। मैं जदों जाना वो बिल्डिंग जरूर वेना, वो लिखा फिंद के वक्फे हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु। उस बिल्डिंग की सालाना आमदन जी है 50 मिलियन रियाल है। 25 मिलियन रियाल अज भी मदीने के फुकरा यतीमा मस्कीना तकसीम हो रहे हैं। 25 मिलियन रियाल अज भी हजरत उस्मान के अकाउंट च जमा हो रहे हैं। मदीने के बल्दिया के जेडे दफातर ने जगह पानी ते बिजली का बिल है वो भी हजरत उस्मान के नाम आता है रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान जुमे का दिन बीबी नैला फरमांदियां ने कुरान अगे खुलिया, कुरान पढ़ते ने पे, कुरान पढ़द्या पढ़द्या मेरे उस्मान नू ऊंग आ जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लैलतो फिल मनाम फकाल या उस्मान अफ्तिर इंदना फसबह साइमन। फरमाया वकील अमिन यौमे ही, फरमाया लोगो हजरत उस्मान वकुतिला फी यौमे ही। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दी हदीस है, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान कुरान पढ़ते पढ़ते इस तरह करके उत्ते सिर रख देंदे ने, ते काफी देर तक लम्मे हो गए। कुरान ते सिर रखिया, ऊंग आ गई। हजरत नैला आंदियां ने मैं समझ गई हजरत उस्मान फौत हो गए। थोड़ी देर तो बाद सिर चुकिया,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا آؤندے نے، ابو بکر عمر نال نے، آقا فرماندے نے عثمان اج تینوں کئی دن ہو گئے نے تو روزہ رکھیا ہے، کمزور بھی بڑا ہو گیا ہے، اج روزہ ساڈے کو آ کے ہی کھول لے۔ پجامہ منگوایا جاندہ ہے، حضرت نیلا کہندی نے پجامہ کی کرنا جے؟ فرمایا نیلا میں اج تک تینوں پتہ ہے میں غسل خانے چ بھی کدی ننگا نہیں ناتا، میں کپڑا بن کے نہ ناواں، تینوں پتہ ہے میری شرم و یاد آ، میں پجامہ اس واسطے پہننا چاہنا میں شہید ہو جاواں، کتے میرا ستر ننگا نہ ہو جائے۔ پجامہ زیبتن کیتا جاندہ ہے، بلوائیاں نے اس محل نو گھیریا ہے، بلوائی اندر آؤندے نے، دوئے دی کدال کنانا بن بشیر ہے میرے عثمان دے سر چ ماردا ہے، خون دا فوارہ نکلدا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس طرح کر کے قرآن کھلیا ہے تے کتھے پیندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ بس منو اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن تے حضرت عثمان دے قطرے خون دے ڈگ دے نے، میرا عثمان شہید ہو جاندہ ہے۔ بی بی نیلا دیاں دفاع چ 4 انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں نے، آندیاں نے دوپہر دا ٹائم ہے، دروازہ کھڑکدا ہے تے میں ویکھیا کوئی عثمان دے چان والا آیا ہے، ایک بلوائی اندر آوندا ہے، میرے عثمان دے سینے تے بیٹھ کے میرے عثمان دے منہ تے تھپڑ ماردا ہے۔ اللہ پاک نے دے ہاتھ نو شیل کر دیتا ہے، کئی دن تک میرے عثمان دا لاشا پیا بے غور و کفن۔ اے بلوائیاں نے اعلان کر دیتا ہے مدینے چ اے عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دینا، اسی عثمان نو غسل نہیں دین دینا، اسی عثمان نو دفن نہیں کرن دینا۔ حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بیوی ہے، مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے آن کے آندی ہے او بلوائیو کان کھول کے سن لو، جے تساں عثمان نو دفن نہ ہون دیتا میں بازار دے اندر آن کے اپنے سر تو کپڑا اتار دیاں گی، زمین پھٹ جائے گی، مدینے چ زلزلہ آ جائے گا۔ 17 صحابی نے انہوں نے میرے عثمان دے لاشے نو چکیا ہے۔ کوکب ایک جگہ جیڑی جنت البقیع دا حصہ بن گئی ہے، ہن ادوں حصہ نہیں سی، اٹھایا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا ہے، لیکن حضرت نیلا دیاں نے جدو عثمان دے لاشے نو میت نو کھڑنا ہے تے نبی دی قبر دے کولوں دی کھڑیا جے، حضرت نیلا نبی دی قبر کو کھڑیاں نے، آندیاں نے محبوب جی مظلوم مدینہ عثمان جا رہے ہے، تھوڑا دورہ دماد عثمان جا رہے ہے، اسلام واسطے سارا کچھ خرچ کرنے والا عثمان جا رہے ہے۔ حضرت نیلا رضی اللہ میں قربان جاواں میرے عثمان دی بیوی ہے، 17 بندیاں نے جنازہ پڑھیا ہے تے میرے عثمان نو دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ 88 سال دی عمر ہے، 35 ہجری ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گئے نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن۔ عثمان دا جنازہ جا رہا، بلوائی مکانہ دیاں چھتاں تو پتھر مار دینے۔ اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن، کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سبادہ، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے، کرداریا تلاوت
ہر قطرہ با وفادا قیامت دے دن کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا بدر دا میدان دے گا مدینے دیاں گلیاں دین گیاں مکے دیاں گلیاں دین دیاں کرب و بلا دی تبدی ریت دے گی کتے خندق دا میدان دے گا تبوک دا میدان دے گا کسے دی گواہی مصلی رسول دے گا عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ